अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो मेरा नुस्खा है वो क़याम शबाब को बढ़ाने के लिए है, क़याम शबाब बरकरार रखने के लिए है। अक्सर ऐसे लोग जो नौजवान हजरात हैं वो अक्सर अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से कुछ नुकसान कर बैठते हैं, तो उसके लिए मैंने आज एक नुस्खा तरतीब दिया है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए वीडियो, लेकिन यह है कि आपके इंशाल्लाह बहुत काम की वीडियो है, आप इसको मुकम्मल देख के इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ये इंसानी ज़िंदगी के अक्सर जो हर किसी के साथ यही है कि तीन ज़माने आते हैं, जो तो आपने सुने होंगे कि बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा आता है। बचपन जो पैदाइश से शुरू होता है और फिर जवानी आती है, और उसके बाद जब जवानी ख़त्म हो जाए तो इसी का नाम जो होता है वो बुढ़ापा है। ये तीनों ज़माने हर शख्स का के ऊपर आते हैं, यानी हर शख्स इन तीन ज़मानों से गुज़रता है और इन्हीं से गुज़र कर अपनी जो ज़िंदगी है वो पूरी करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ़ दो ज़माने आते हैं, जिनकी ज़िंदगी में तीन के बजाय दो ज़माने आते हैं, एक बचपन और साथ में दूसरा बुढ़ापा। यानी कि बचपन के ख़त्म होते ही उनका जो बुढ़ापा है वो शुरू हो जाता है। जवानी के बजाय डायरेक्ट वो बुढ़ापे में चले जाते हैं, जवानी आती ही नहीं। कुछ लोग तो गुर्बत और मुफलिसी की वजह से इस तरह के शिकार होते हैं, क्योंकि बचपन में ही उनको सख्त मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, जिसके चक्कर में मजदूरी कर कर के वो जवान होते हैं। सफ़ेद बाल जो होते हैं वो कमज़ोरी नज़र, सफ़ेद बाल भी हो जाते हैं उनके, और जो नज़र की कमज़ोरी है वो भी हो जाती है। इसी के साथ साथ जो मर्दाना कमज़ोरी है जो है वो उसमें भी मुब्तला हो जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि इनका जो मर्ज़ है इनके इख्तियार में नहीं होता। मसलन किसी के सर से बचपन में बाप का साया अगर उठ जाए, उसकी सूरत में इसके नाजुक कंधों पर ज़रूरत से ज़्यादा जो बोझ आ पड़ता है, उसे सेहत, तालीम, खाना पीना और सोना जागना सब कुछ भूल जाता है। ऐसे लोग जो होता है इनका बुढ़ापा इनके इख्तियार में नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद अपनी गलत कारियों की बिना पर अपनी जो जवानी है उसको आने से पहले ही ज़ाया कर देते हैं और बुढ़ापे में चले जाते हैं। मसलन बचपन में ही गलत दोस्तों की सोबत और सिगरेट, पान और दीगर नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल जो ज़्यादातर खुश्क होती है, खून में हरारत सफरा को कम करके खलियात की जो नशोनुमा है उसमें कमी का बायस बनती हैं और बुढ़ापे का सबब बनती हैं। ये आप चीज़ आपके जहन में रहे कि हरारत गुरीज़ी का जो एतदाल है उसके साथ जवानी की जो पहली शर्त है उसे पाया तकमील तक पहुँचाने का काम जो है रतूबत गुरीज़ी के साथ मिलकर होता है। इसलिए तिब्बी नुक्ता निगाह से अगर हरारत गुरीज़ी और रतूबत गुरीज़ी एतदाल पर हूँ तो जवानी और जो शबाब है वो कायम रह जाता है। इन दोनों के एतदाल में कमी बेशी जो आर्जी तौर पर अगर हो जाए कमी बेशी, तो इसी का नाम जो है वो मर्ज़, और मुस्तकिल कमी बेशी का नाम बुढ़ापा है। जवानी की इब्तदा और जवानी की जो बका है वो हरारत गुरीज़ी और रतूबत गुरीज़ी में है। अगर इसको इतदाल पर रखा जाए तो इंशाल्लाह ये जो आपकी जवानी है वो बरकरार रह सकती है। लिहाजा जो नौजवान नशा आवर अशिया इस्तेमाल करते हैं, बचपन से शुरू कर देते हैं, तो जो अक्सर उज़लाती होती हैं, इनके इस्तेमाल से गुदत में तस्कीन होकर एक तरफ हरारत गुरीज़ी जो है वो उसमें कमी वाक़ हो जाती है, और दूसरी तरफ जो खुश्की है उसकी ज़्यादती से रतूबात जो होती हैं वो रतूबत गुरीज़ी भी कम हो जाती है, क्योंकि खुश्की की वजह से जो रतूबात हैं वो खुश्क हो जाती हैं। कसरत जिमा और जलक के मरीज़ों का भी यही हालत होती है, यानी कि मुश्तज़नी वगैरह करते हैं तो वो भी ज़रूरत से ज़्यादा जब मादा मनविया खारिज कर बैठते हैं, जो रतूबत जहाँ मादा मनविया की ज़रूरत होती है तो उस जगह वो कमी कर बैठते हैं, वहाँ रतूबत गुरीज़ी भी कम हो जाती है, क्योंकि जब हरारत कम होगी तो वहाँ जो रतूबत है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि मनी की जो रतूबत के साथ साथ अगर हरारत गुरीज़ी भी खारिज हो जाए तो जवानी का जो लाजमी जुज़्व है वो ज़ाया हो जाता है। ऐसे हालात में बचपन के बाद डायरेक्ट बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि हमने जो ऐसे लोग जो होते हैं वो ख़ुद इसको ज़ाया कर बैठते हैं। अब चलते हैं कि इसके जो कुछ असबाब हैं उसके साथ बात की जाए और साथ में इलाज भी बताया जाए। तो
علاج سے پہلے اسباب کا جو جاننا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ جو ہمارے سامنے اکثر جو مریض آ کے بیٹھتے ہیں یا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو اپنے جو حالات ہیں اس کے سبب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کو دور کرنے کا جو بندوبست ہے وہ کیا جائے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج قبل از وقت ہی ممکن ہوتا ہے، جب وہ علامات وارد ہو جائیں تو پھر ان کا علاج جو ہوتا ہے وہ ممکن نہیں رہتا۔ مثلا ہمارے گھروں میں اگر کوئی جب بچہ یا بچی بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو اس وقت اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، جبکہ ایسے واقعے سے پہلے گھریلو حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح بڑھاپا میں بھی ایسی علامات کہ اسے آنے سے پہلے ہی اگر اس کے جو اسباب ہیں وہ طریقے اختیار کر لیے جائیں کہ اس کو نہ آنے دیا جائے یا اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے، تو پھر یہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں جن کی مدد سے یہ بڑھاپا آنے ہی نہ پائے، کیونکہ جب یہ ایک بار آ گیا تو پھر یہ خود اکیلا نہیں جائے گا بلکہ یہ آدمی کو بھی ساتھ ہی لے کے جائے گا۔ لہٰذا میرے خیال میں کہ بڑھاپا آنے سے پہلے ہی اسے آنے سے روکا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ جوانی اور طاقت کا جو تعلق ہے وہ حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کی پیدائش اور اعتدال پر ہے۔ لہٰذا جوانی کے ڈھلتے دنوں میں اسے برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے تو امید ہے کہ جو بڑھاپا ہے وہ دیر سے آئے گا اور آپ کے قریب جلدی نہیں آئے گا۔ اور آج کل یہ نئی امراض جن میں بلڈ پریشر یا شوگر کی بنا پر کسی نے میٹھا نہیں کھانا اور کسی نے نمک نہیں کھانا، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کے کم و بیش ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ دراصل جب ہم تندرست ہوتے ہیں اور سب کچھ کھانے پینے کے قابل ہوتے ہیں تو اس وقت اپنی جو پسند اور ناپسند کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا جو غذائیں پسند ہوتی ہیں ان کا مزاج خون میں بڑھ جاتا ہے، اور جو چیزیں ناپسند ہوتی ہیں ان کا مزاج کمی ہو جاتی ہے، اور جو اخلاط ہیں اس کی کمی بیشی کے سبب کے امراض جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کے سبب امراض جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بڑھاپا آنے سے روکنے کے لیے اپنے مزاج کے مطابق جو غذائیں ہیں وہ استعمال کی جائیں۔ جوانی کا جو قیام ہے اس کو حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کے اعتدال پر ہے، لہٰذا یہاں میں آپ کے سامنے ایک نسخہ رکھنے جا رہا ہوں جو اس کے ساتھ حرارت غریزی کو بھی پیدا کرے گا اور ساتھ رطوبت غریزی جو ہے اس کو بھی پیدا کرے گا، اور آپ کے ساتھ جو جسم کا جو تعلق ہے وہ آپ کا بہترین رہے گا اور آپ کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ اس سے بہتر رہیں گے۔ اکثر ایسے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، انتشار کافی کم ہوتا ہے، اور جو ان کا نفس ہے اس کے پٹھے جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اکثر کثرت مباشرت یا مشت زنی کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ جو نسخہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ انشاءاللہ قیام شباب نسخہ ہے۔ یہ آپ کے جو جوانی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے زبردست چیز ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، اس کو بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو کافی فوائد ملیں گے۔ اب چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ مغز اخروٹ لینے ہیں آپ نے 250 گرام، یعنی کہ 1 پاؤ مغز اخروٹ لینے ہیں، اس سے کم زیادہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ مغز پستہ آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ کشمش جسے سوگی بھی کہا جاتا ہے، منقع دراخت بھی کہتے ہیں، ایک منقع موٹا ہوتا ہے، آپ نے چھوٹے والی جو کشمش ہے وہ آپ نے لینی ہے 300 گرام۔ اور بیسن آپ نے ½ کلو لینا ہے۔ گھی دیسی آپ نے 3 پاؤ لینا ہے، اور اس کے بعد جو ناریل ہے وہ بھی آپ نے 250 گرام لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لے لینی ہے، ان کو جو چیزیں موٹی موٹی ہیں اس کو کوٹ کے، جو مغزیات ہیں ان کو موٹا موٹا کوٹ کے پھر بیسن کو گھی میں بھون لیں۔ اس کے بعد سب چیزوں کو اچھی طرح ملا کر، اس میں میٹھا بھی ملا سکتے ہیں آپ، تو جب آپ کشمش ملائیں گے اگر آپ کو ضرورت پڑے زیادہ میٹھے کی تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ یہ خود ہی میٹھا ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو آپس میں ملا لیں، حلوہ سا بنا کے اس کو ایسے گھی میں بھوننا ہے کہ اس کے بعد سب کو اچھی طرح ملا لینا ہے اور اس کے لڈو بنا لینے ہیں۔ حلوہ ٹائپ ایسے نہیں کہ آپ نے بہت نرم کر لینا ہے، اس کو سخت رکھنا ہے۔ مغزیات کو بیسن کے اندر جب آپ بیسن کو گھی میں بھونیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر مغزیات ڈالنے ہیں اور ساتھ میں کشمش وغیرہ بھی ڈالنی ہے، اور اس کو پھر آپ نے ہلکا ہلکا سا کوٹ لینا ہے تاکہ جو کشمش ہے وہ اس کے اندر جذب ہو جائے اور اس کی رطوبت سے آپ لڈو بنانے کے قابل ہو جائے گا آپ کا یہ قوام۔ تو آپ اس کے لڈو بنا لیں، 50 گرام کا ایک لڈو ہو۔ تو اب آپ نے اس کا جو مقدار خوراک ہے وہ جو جوان آدمی ہے
यानी कि 30-35 साल तक, तो वो एक लड्डू सुबह और एक लड्डू शाम को इस्तेमाल करेंगे। और अगर बूढ़े हजरात हैं यानी कि 50 से ऊपर है जिनकी उम्र, तो वो 2 लड्डू सुबह और 2 लड्डू शाम को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने नीम गर्म दूध पी लेना है और उसके साथ आपने कुछ देर के लिए चलना फिरना है ताकि ये जो चीज़ें हैं ये हज़म हो जाएं। और आपने ये कोशिश करनी है कि खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना है ताकि खाना खाने के टाइम तक ये आपकी जो ग़िज़ाई दवाई है ये आपकी हज़म हो जाए। ये जो आपके सामने मैंने लड्डू रखे हैं, ये इसके अलावा जितनी अलामात मैंने आपके सामने रखी हैं उनके अलावा जो रतूबती अमराज होंगे, नज़ला ज़ुकाम अक्सर हो जाया करता है, खांसी हो जाती है, बलगमी दमा हो जाता है जिसमें बलगम ज़्यादा होती है, और उसके अलावा शुगर जो असाबी शुगर है उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जरियान मनी हो जाए यानी कि मनी के कतरे आते हों या फिर मनी के कतरे बार बार आते हों, आपके कपड़े नापाक होते हों, और इसके अलावा अगर लिकोरिया हो, किसी माँ बहन को अगर लिकोरिया का मर्ज़ हो, ऐसा लिकोरिया जो रतूबत की ज़्यादती की वजह से होता है, यानी कि जो लिकोरिया का पानी है वो बग़ैर खराश और जलन के खारिज होता है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद ये बेहद मुक़व्वी बा है, आपकी जो क़ुव्वत बा है उसको ताकत देकर इसको जो इंतशार है वो ज़्यादा करेगा और आपकी जो टाइमिंग है उसमें भी बढ़ोतरी आएगी और इंशाल्लाह जो आपकी क़ुव्वत बा है वो बढ़ती रहेगी। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो क़ुव्वत बा है वो आपको ऐसा ऐसा पता चलेगा कि वाकई वो बढ़ती जा रही है। तो अब इसके मिजाज की तरफ चलते हैं कि इसका जो अपना मिजाज है वो उज़लाती गुद्दी है, और ऐसे लोग जिनकी पहले ही नब्ज़ 3 उंगलियों तक यानी कि उज़लाती गुद्दी या फिर गुद्दी उज़लाती नब्ज़ हो तो वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको जो इस्तेमाल करेंगे वो असाबी उज़लाती से उज़लाती असाबी लोग जिनका मिजाज असाबी हो उनके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।